Pozdrav svima. Sada ću vam pokazati na koji način da jednostavno od reznica smokve uzgojite sadnicu i to ćemo raditi ovog puta u vodi. Znači ono što je bitno da uradimo jeste da uzmemo reznice smokve u vreme mirovanja vegetacije i ovako izgledaju te reznice. Znači to je jednogodišnje drvo smokve i treba nam jedna teglica sa vodom u kojoj ćemo da ožiljavamo ove reznice. Sada prvo što uradimo jeste da izaberemo reznicu koja nam odgovara, to jest grančicu, i stavimo je u vodu. Treba nam minimum jedan pupoljak iznad vode i sada prikratimo tu grančicu. Zatim rezove je najbolje da pravimo ovako negde ispod ovog pupoljka. Zatim stavimo drugu grančicu u vodu, evo ovdje ima jedan pupoljak, prikratimo iznad. Imamo ovdje 3 reznice. Znači svaki put osvežimo, prvi put kada prikraćamo grančicu osvežimo donji deo, tako da bude zelen. I onda prikratimo da jedan pupoljak bude iznad, gore vode. Ovdje imamo nekoliko reznica. Evo sada ću da i ovu grančicu isto, da ovdje napravim reznice. Evo to ću malo brže da uradim. Evo ovako. Znači sada smo napravili reznice smokve koje smo stavili u vodu. Ono što je bitno kada radimo ožiljavanje smokve na ovaj način jeste da grančice uzimamo u vreme mirovanja i to je negdje rano proleće, pre nego što krenu pupoljci na grančicama, i ove grančice držimo u frižideru sve dok vreme se ne stabilizuje, ne dođu toplije temperature. Treba da bude toplo da bismo uspjeli da ožiljimo reznice. Ukoliko je hladno vreme i pokušamo ožiliti na ovaj način, neće ništa da se desi, propašćene reznice neće nikako da se ožile. I sada ovu teglicu stavimo negdje gdje je toplo, negdje u polusenku, i za oko mjesec dana možemo da očekujemo prve žilice. Prvo se pojave na ovom donjem delu male bele tačkice i na kraju će iz tih tačkica da se pojave i žilice. Za oko mjesec dana možemo da očekujemo i prve korene. Evo sada ću vam pokazati kako izgleda mjesec dana nakon stavljanja u vodu reznica. Evo ona izgleda ovako. Možete vidjeti da iz ovih belih tačkica su se ožilile, male žilice su se stvorile. A ovdje ispred mene sada imam reznice smokve koje sam stavio na ožiljavanje pre nekih 2 mjeseca u vodu i one izgledaju ovako. Evo sada ćemo da izvadimo te reznice pa ću vam pokazati kako izgledaju one trenutno, to jest kako izgledaju žile na njima. Evo vidite, ovdje imamo žilice, gore imamo zeleni list. Idemo u sljedeću reznicu. Isto tako, imamo dobre žilice, gore imamo, iz gornjeg pupoljka se krenuo mladar. Ovdje ima isto žile. Na ovoj reznici tek kreću žilice iz ovih belih tačkica, što sam malo poobjašnjavao. Evo, na primjer, ova reznica ima već nekih 2-3 cm žile. I, na primjer, ova reznica ovdje ima isto tako dugačke žile. Sada ove reznice trebamo da zasadimo u zemlju. Vreme je da ih zasadimo. Samo moramo da pazimo, pošto je koren dosta krhk u ovom stadijumu, moramo pazimo da ga ne pokidamo. Evo sada ću uzeti jednu saksiju sa zemljom, to jest kesu. U nju ću staviti reznicu i sada trebamo da pažljivo stavimo zemlju, oko nje, to jest na koren. Evo sada dodajem zemlju.
Znači rastresita zemlja. Lepo stavimo na koren, zasadimo ovu reznicu, ovako malo da se zdrma, da bi se sleglo zemlja na koren što bolje i da bi napravila kontakt. I ovako smo zasadili reznicu i sada još lepo vodu zalijemo da bi se slegla zemlja što bolje oko korena. I kada smo to uradili, ovdje imamo sada jednu zasađenu ožiljenu reznicu smokve i ovakvu saksiju je potrebno staviti negde u polu hladovinu. Prvo vreme, ne direktno na sunce, dok se zemlja dobro ne slegne na koren i koren počne da uzima hranjive materije iz zemlje. Evo, sada ste vidjeli na koji način možete jednostavno u vodi da ožilite reznice smokve. Pozdrav svima!